አርዕስተ ዜና ሉዓላዊ መሬት ትግራይን ሙሓስን ዝተመዛበለ ህዝብና ናመረበቱ ንምምላስን ድልዋቲና ኢሎም አባላትን አመራርሓን አርምሱሳ ሰራዊት ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብልዕሊ ትግራይ ዘንበሮም ክልከላታት መሰረታዊ ሕቶታት ትግራይ ንዘይምምላስ ዝኸዶ ጓል መገዲ ከም ዝኾነ ዲያስፖራ ትግራይ ገሊጾም ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ልዕሊ 13.9 ሚልዮን ዶላር ዝግመት አልባሳትን ስፖርታዊ ዕጥቅን ንዝተጸገሙ ወገናት ሓጊዙ ሰላም ጥዕና ይበልና ክቡራት ተመልከቲ ቴሌቪዥን ትግራይ ነው ንሰዓት ሓደ ዝሓረናዮም ዜናታት ሕዝና ቀሪብና ኣለና ዜናታት ሰዓትን ዝዕለትን ብምምራሕ ኣነ ተስፋ ዝገዓስበይ ብመዳይ ምልክት ቋንቋ ሰሎሞን ሃይሉ ምስ መላ ሰሙያ ስቱድዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ምሳኹም ጸኒሕት ክህልወና እዩ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጸኒሕኩም ትከታተሉ ብኽብሪ ዓዲመ ናብቲ ፈላማዊ ዜና ክሰግር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተነቢሮም ዘለው ክልከላታት ብዘላቕነት ክሳብ ዝፍትሑን ዝተወረረ ግዛእታዊ መሬትን ተመዛበልትን ክሳብ ዝምለሱን ዝወሃቦም ህዝባዊ ልእኽቶ ብብቕዓት ንምፍጻም ኣብ ዘኽእል ቁመና ከም ዝርከቡ አባላትን አመራርሓን አርምሱሳ ሰራዊት ትግራይ አረጋጊጾም ንጉሰ ማርያ ዝላሆ ጸብጻቢው ኢያሱ በርሀ ከም ዝጽዕብ ቀርቦ እዩ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ዝፈጸመ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዚ እውን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ዝተፈላለዩ ክልከላታት ብምግባር ሰላሕታዊ ጽንተት ይፍጽም ከም ዘሎ አባላት ሰራዊት ትግራይ አርምሱሳ ይገልጹ መሬትናን ህዝብናን አይተመለሰን ማለት አይተመለሰን ካው ዝገደደ ህዝብ ዘለ ጸገም ይዘሎ ተውዕል ፕሪቶሪያ ተጓራው ከም ዘይብሉ ማለት ለዚ ኢትዮጵያ ይኹን ለዚ ትግራይ ይኹን ሰላም ወሳኒ ስለዝኾነ በዚህ ሰላም ስራሕ ነገር ስለዘይላ ውዕል ፕሪቶሪያ አድላይ ይነይሩ ነገር ግን ከምቱ ዝገመትናዮ ኮይኑ ይረኸውናየ እቶም አባላት ሰራዊት ትግራይ ዝወሰድዎ ወታደራውን ፖለቲካውን ስልጣና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተነቢሮም ዘለው ክልከላታት ንምፍንጻሕን ዝተወረረ ግዛእታዊ መሬት ትግራይ ንምምላስን ህዝብን መንግስትን ዝህብዎም ልእኽቶ ብብቕዓት ንምውፃእ እኹል ዓቕሚ ፈጢሩሎም ምህላው ወሲኾም ይገልጹ ንሕና ከዓብቲ ዘለና ህዝብና ክምንከር መሬትና ክምለስ ኣብ ዘለዎ ሰዓት ኣብ ናይ ሰላም ወረዳ ምድላዋት ዝበሃል ያው ድልዋቲና ተኽስ ጠጠው ይልምበር ቱ ሰላሕታዊ ጀኖሳይድ ጠጠው ይበለይ ዘሎ ሕዝውን መጀመርያ ሕርያና ሰላም እዩ ሰላም ዘይመጽእ ተኾይኑ ከምዚ ሕዚ ደቂንና ዘሎ ሓደጋ ዝቕጽል ተኾይኑ ህዝብና ናብ ሓራና ንምውፃእ ድሉነትና ኣዳሊና ንዝገጥመና ልኡኽ ኣብ መስመር ኮይና ኢና ንተዋወቕ ዘለና ኣብ ኩባን ዕፅዋን ኢና ነና ማለት እዩ ሕዚ ነዳዲ የለ ትራንስፖርትን ከዊሩ ኢኒ የለ ህዝብና ኣብ ስቃይ ዝርከብ ህዝብ ማለት እዩ ምንም በቃ ዓቕሉ ጸይው ኢኒ ህዝብና ከም አርምሱሳ በቃ ድልዋቲና ካብ አመራርሓ እታ አርሚ ሓደ ዝኾነ ተገላላይ ማሙ አማረ ተመዛበልቲ ውሕስናኦም ተሓልዩ ናብ መረበቶም ንኽምለሱን ግዛእታዊ ሓድነት ትግራይ ንምርግጋጽን ድልዋቲና ይብል ሓድነትና ኣጠናኺርና በብግዚኡ ብዝወፁ ካብ ላዕሊ ይኹን ካብ አርምና ዓለማዊ ሃገራዊ ክልላዊ ጉዳያት በብግዚኡ እናተመያጥና አቅመና ግንዛቤና ሰራዊትና ክንፈጥር ክኢልና ኢና ዋና አዛዚ አርምሱሳ ተገላላይ ህንፃ ወልደ ጊዮርጊስ ህዝቢ ትግራይ ካብ ጽንተት ንምድሓን ዝተገበረ ረዚን መኸተ አባላትን አመራርሓን እታ አሃዱ ንዘርአይዎ ትብዓት ብምንኣድ ንቐጻሊ ንዝወሃብ ልኡኽ ብዓወት ንምኽንባት ዝተዋሃበ ስልጠና ዓብይ ትርጉም ዝወሃቦ ምዃኑ የረድእ ህዝብና ገና ይተመለሰን ክምለስ ኣለዎ ካብ ዝብሉ ሃብታትና ሓደ ንስኻትኩም ኢኹም ንሕና እውን መራሕትኹምኩም ኢና ህዝብና እውን ይጽበየና እዩ ዘሎ ትናይ ደጀን ስራሕታትና ንሱን ማሊእና ማእኸል ናይ ህዝብና ምምላስን መሬትና ናይ ምምላስን ስራሕታት ንስኹም ኢኹም ታዋኹም ንላዕሊ ተመክሮን ብቕዓትን ዘለዎ ሓይሊ የለን እቶም አባላት ሰራዊት ህዝብና ካብ ጥፋት ክነድሕኒና ክልከላታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምክልኻል አድላይ ዘበለ ኩሉ ክንገብርና ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብሙሉእነት ክትግበርን ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስን ክንቃለሲና ዝብሉን ካልኦት 7 ነጥብታት ዝሓዘ መግለጽ ቅዋም ብምውፃእ መድረኾም ዛዚሞም
መንግስቲ ኢትዮጵያ ብልዕሊ ትግራይ ዘንበሮም ክልከላታት መሰረታዊ ሕቶታት ንዘይምምላስ ዝኸዱ ጓል መንገዲ ምዃኑ ተረዲኻ እዚ ንምብዳህ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ሓድነት ተጋሩ ምጥንኻር ወሳኒ እዩ ክብሉ ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ጻኒሒት ዝገበሩ ዲያስፖራ ትግራይ ገሊጾም ትግራይ ኣብዚ እዋን ዓቕምታታ ወዲባ ጸጋታታ ዘማእኸለ ኩለ መዳይ ዓርሰ ምርኮሳ ከተጠናኸረውን ጻውዒት ተቕሪቦም ፍስሐ ጽን ገብረ ኣብዝጊ ተወሳኺ ሒዙልና ኣሎ بمنجست فيدرال زجبر زلو خلكلا خونة تباهيلون تجبر سمع بريتوريان مملاس مسرتا وحتوتا تجراين نجون نزجد فيكبلو بفولي مس تلفزيون تجرايت عن حسنا ورم عبي هاجر جرمن زقمت ودياسبورا تجارو جاليسهم تجراي ما كلتات عتي هذا مالت ندار زي أتولو مماران دموز زي يروحولو كبانكي كنزم كختوس أو تخاخت كمول زي تخلون خنادات الدنيا خناداتس كون إلكا تجراي نمدخام أداهمكا تقرأي إيدو نخرب مقباريو أب كندي أب كان عنا استمركوس هذي good will زولو سمعنا سيكون استقلال لا مدنا قوي سو تقرأي أب تنتقلت عليه هواهو إزغ بها زي خيل مودعتها زي ولو بوليتيكا وشرحة خم تركب يردنا تقرأي حزقات موازل لتسقم كتب الدهن تخوينا عقمتاتا كتودبن سقاتاتا زماء خلق كل مدى عرس مركوسا أكتت انكرن كم زقباقون اتهم دياسبورا تقارو يردوهم تنولج ايكونومي وين دي كابل كنقور لنا تمرتي نايب عنا ميلا خلولو ناب تكنولوجي ناب معول مسارح زقير كون خلالو أبكالوونكم كلهم مسرتاوز بحالو عقمتات ناب معول عقم زفتر كونتات كخدو اللي بزخل منقدي كسر حلو بخونات الوركي نا فدرال نخلص نحن ندخلنا لما نخنبر من حيثنا لما نخنبر ممارن جنزس يوم كمبور يخلو خناتات بيتمرت زعصون خنات بحتيرو بسلامة ومن قدي كل نجار نبوتو خمس ملس تجراي نور كم تملس سبب تسفات راح يخون ناس صنع زخنا أمنتونا لنا حبيبنا نكالس تجراي نور كتملس اللوا كونتات تجراي كم تحزر لو خوين كقصلي يخلن زبالو اتهم دياسبورا تجاروم وعلى بريتوريا بملئنت كتكبرن مسرتاو حتوتات تجراي كملسون لعلي زخنا قداي حدنا تزب تجراي متنخر وسان مواصعهم خانو أجنزيبهم أبتسفى سأنا أبسلولو زنبر حزب خورنا أمزدول زلو فتح مالت نخلو زما أخلي ناي حدا ودب ناي حدا تكال سرح يكون ناي كلها ناي صوتي أبزي يتحدنتون وسان زخو أفتم مسرتاوي ذبحالو بقتا ناي حدا محبر سب مالت نحنا ما بفلاي قبل علينا زلو تسأو جيف سلازخونا أبزون قدات ذيهم قدات فتحن سلامن قدات سواء مسلاتن حق من كساو مسلاتن بحادخ نسرح لنا أو روحة تجراي حزب تجراي مكرا يزلو حزب تجراي كم مكرا وسيو نام نور ملسلو تجراي نام نورتو تملسلو كنا تات كندللنا عبدنا وشتن حدنتنا التناخيرنا حزون نكالس كابز حليفون كم تجاروم حدنا تزب زبرخ خلهم سرعتتات بمنص الربحة تجراي تقانيهم كخد مقبر كم زاد اللون اتهم دياسبورا تجارو اسميروم لهم بمنجست ኢትዮጵያ ብልዕሊ ትግራይ ይግበሩ ዘለው እገዳታት ህዝቢ ብሰላሕታ ክጸነት ይገብሮ በምህላው ተወዲቦም ከም ዝምክትዎ ኣብ ዝተፈላለዩ ጣብያታት ወረዳ በርገለ ይጭላ ዝነብሩ ነባራት ተጋደልቲ ገሊጾም ንጉስ አማረ ዝላሆ ጸብጻቢው ገብረ መስቀል ኪሮስ بغلتشحن 13 عام تمرت قبل الحزب تجراي جنوسايد ورار تفصم نمسلون سواو كبرون كبل تستقالس منسي تجراي بس جبرو مستنكراو تقادلون بزخفلو رزين مسوعتن وعلي بريتوريا كفرن كم زخاله اب استفلالي طابياتات وردا برغلي يچلا زنبرو نبارات تقادلتي يزخاخرو كونه تباهيلو كا كم زر كتف حزب تجراي تجبرلو ساي نمغلاصو عري واغا خفله كابزي تبغيسوني تيم منسي تجراي ونا برهاتات وسيو دحرك ابز غورا استواصو بز غورا مكلخال خا ياو هلاو هز تجراي كراغس ناب سلام كلمص ناوعل بريتوريا كلمص زغبرت منسي ولدو كافت حرانس استبغس اي وعلي بريتوريا تويلو تخصيط طويلناي وعلي بريتوريا تويلو جن حدا خلتيل تقصير تقمطلنا جن نئشتي ابناي بانكي غلغالت زنبره ابناي سلكي زيوم خفات اللو تويلهم حدا خلتيل تقصير زنبره جمارات تجمير نيري ابسغره وعلي ياو تجراي ومقا كم هزبي
ያው ሕጉሳት ኢና ነርና ማለት እዩ ብውዕል ፕሪቶሪያ ዝተረኸበ አንጻራዊ ሰላም ዘላቂ ክኸውን ተስፋ እምቢሮም እኳ እንተነበሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግና ነቲ ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰብ ዓለም ዝፈረሞ ውዕሊ ብቕሉዕ ጥሒስዎ ከም ዘሎ እቶም ነባራት ተጋደልቲ ይዛረቡ ሕዚ ግን ተመሊሱ ናፍቲ ዕፅዋ ኢና ኣቲና ዘኒአና ብዘይ ተኽሲ ክባእ ኢና ኒአና ሕዚ ብዘይ ተኽሲ ቅትለት እዩ ዝፍፀም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብምሓየብ ምክልኻል ነዳድ ብምክልኻል ኩሉ ነገር ዕፁ ኢሉ ፈራረምና አሉ ውዕል ዘይምኻድ ድማ ንትግራይ ተመሳሳሊ ጀኖሳይድ ክበሃል ይከኣል ማለት እዩ ብተዘዋዋሪ ማለት እዩ ከዝውን ኣሎ ማለት እዩ ናይዚ ምክንያት እቲ ግዛእታዊ ሓድነት ትግራይ ኣብ ምምላስ ተመዛበልቲ ናይ ምላስ ስለዚ ተመሳሳሊ ጀኖሳይድ እዩ ዝፍፀም ዘሎ እምበር ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣርማይ ጥሒስዎ እዩ ፌደራል መንግስቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብኩሉ መዳይ ተግባራዊ ክኸውን ሕግን ሕገ መንግስትን ናይ ኩላህና ዛማእኸል ኮይኑ ብናይ ባዕልና ግዝያዊ ምምሕዳር ግዝያዊ ስታይት ተጣይሹ ክጸንሕ እዩ ዋና ቅቅል ዝነበረ ሕዚ እውን ከዓ እቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ንሱ ሃሲሱ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ምጥፋእ ገጹ በፂሑ ናይ መወዳእታ ንብሔራዊ ሓደግነትና እውን ኣብ ዛንጻላሉ ከቢድ ኩነት ዛንጻላሉ ሰዓት እዩ ዘሎ ሕዚ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝንበሩ ዘለው ዝተፈላለዩ እገዳታት ስቕታ ማሕበረሰብ ዓለም ተወሲኽዎ ዳግም ሰላሕታዊ ጽንተት ንክፍጸም በሪ ከፊቱ ምህላውን እቲ ስርሒት ጸላእቲ ደው ንኽብል ድማ ተወዲቦም ከም ዝቃለስዎ ኣብ ዝተፈላለዩ ጣብያታት ወረዳ በርገሌ ጭላ ዝነብሩ ነባራት ተጋደልቲ የረጋግጹ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ከውሕስ ኣብ ምቅላስ ንዝርከብ ሰራዊት ትግራይ ኣድላይ ድጋፍ ምግባር ዝለዓለ ወነን ሓቦን ወኒኑ መኸተ ክዕውት ስለ ዝገብር ክጠናኸር ዝግብኦ ሰናይ ተግባር ኢሉ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ እዚ ዝተገለጸ ምምሕዳርን ነበርትን ከተማ ኣላማጣ ንበዓል ትንሳኤ መውዕሊ ንሰራዊት ትግራይ ልዕሊ 980,000 ብር ዝዋግኦም ንሕርዲ ዝውዕሉ ኣብዑር ኣብ ዘበርከቱሉ እዋን እዩ ሃፍቱ ብስራት ዝለኣኾ ጸብጻብ እዩ ገብረ መስቀል ኪሮስ ነበርትን ምምሕዳርን ከተማ ኣላማጣ ምእንተ ህላወን ምውሓስ መንነትን ህዝቢ ይቃለስን ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ንበዓል ትንሳኤ መውዕሊ ዝኸውን ልዕሊ 980,000 ብር ዝዋግኦም 16 ብዑር ኣበርኪቶም እቲ ዝገበርዎ ደገፍ መርኣያ ሓልዮትን ፍቕርን ከም ዝኾነን ነቲ በዓል ምስ ስድረኦም ከም ዘለዉ ብምሕሳብ ንኸብዕልዎ ዝዓለመ ምዃኑ ነበርትታ ከተማ ይዛረቡ እቲ ህዝቢ ንሰራዊቱ ዘለዎ ስምዒት ብጣዕሚ ልዑል እዩ ኣብ ጎኒ ሰራዊቱ ከም ዝኾነ እዩ ሰራዊትና ብዝተፈላለየ ምክንያት ብሎጂስቲክን ብደጀንን ከይዛረብን ብጉልበት ከይስተማስል ኣዴኮ እናትኒ ዝሞቐ ገዝኒ ዝትፈቱ ኣዴን ከይናፍቕን ከይስተማስልን ስድስተኛ ኮይኑ ክውዕድ ምንቲኒ እንደ ሕብረተሰብ ካብ ሓጎስን ካብ ደስታን ዝተለዓለ ካብካ ዝምነት ኣዋፂኡ ያው ነቲ ሓገዝ ዝተረከበ ኣመራርሓ ኣርሚ 24 ተጋድላይ ገብረ እግዚኣብሔር ገብረ ሊባኖስ ንምርጋጽ ህላዊ ህዝቢ ትግራይ ክብል ይቃለስን ዘሎ ሰራዊት ካብ ህዝቢ ቀጻልነት ዘለዎም ደገፋት ምርካቡ ግዛእታዊ ሓድነት ትግራይ ንኸረጋግጽ ዝያዳ ንሒን ሓቦን ከም ዘስንቕ ይገልጽ ኣብ ኩሉ ዓመት በዓላት ክበሃል ይከኣል ብዝተፈለየ መንገዲ ንኣሃዱና ብምሕጋዝ ተጋዳላይ ብዝበለጸ ተልእኽኡ ተባራታትዑን ተኽሰርሕ ምስባውነቱ ዝበለጸ ከረጋግጽ ድጋፍ ሓገዝ ተለመደ ኩሉ ግዜ ዝግበርን ብጣዕሚ ብሽምቱ ሰራዊት ንህዝቢ ምምሕዳርን ከተማ ኣላማጣ የቐኒልና ክብል ይደሊ ስለዚ ኣብ ኩሉ ስራሕቲ ሕዚ እውን ፀጥታ ናይቲ ከባቢ ኣብ ምኽባር ሕዚ እውን ላዕላውነትና ቀጻልነት ናይ ምኽባር ህዝብና ተረጋጊዑ ስርሑ ክሰርሕ ናይ ምግባር ተልእኾና ብኣግባቡ ከም ንዋፃእ ሕዚ እውን ህዝብና ቃል ክንኣቱ ንደሊ ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ ኣላማጣ ኣይተ ሞጎስ ሽፈራው ኣብ ትሕቲ ኮማንድ ፖስት ንኣስታት 5 ዓመታት ንዝጸንሐት ከተማ ሰራዊት ትግራይ ውሑስ ጸጥታን ሰላምን ክህልዋ ብዘካየዶ ዘይሕለል ጻዕሪ ማሕበረ ቁጠባዊ ምንቅስቓስ እታ ከተማ ናብ ንቡር ኩነታት ክምለስ ከም ዝገበሮን ነቲ ሓይሊ ድጋፍ ምግባር ድማ ኩሉ ክስዕቦ ዝግባእ ምዃኑ ይሕብሩ ጸላእቲ ዝደነይዎ ተውግዑ ኣሕና ኣብ ስራሕና ኣለና ህዝብና ለውጢ ኢድኖ ኣሕና ዋላ ጦምና ንውዓል ዋላ ዶሮና ንሕደር ሰራዊትና ግን ብዝድነና ዓቕሚ ኩለ መዳይ ሓይሊ ተጎደለለ መስርዕ ንሞልእ ሎጂስቲክስ ተሞለለ ሎጂስቲክስ ንሞልእ ልብል ብምሕዳር ህዝቢ ከተማ ኣላማጣ ዝገበረልና ታሕጓስ ብጣዕሚ ደስ ዝበለኒ ብዛ ኣጋጣሚ እዚ ድማ ህዝብና ብድንህዎ ላተክአ ብድንህዎ ላውፅአ ሰልኸየን ደኸመን ደይብል ህዝቢ ኢልነና ዋና መሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ዝናቡ ገብረ መድህን ነበርትን ምምሕዳርን ከተማ ኣላማጣ ዝገበርዎ ሓገዝ ካብ ማሕበራዊ ህይወቱ ወፃኢ ኮይኑ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ከውሕስ ኣብ ምቅላስ ንዝርከብ ሰራዊት ትግራይ ምድጋፎም ዝለዓለ ወነን ሓቦን ወኒኖም መኸተ ክዕውቱ ኣበርክቶ ከም ዘለዎን ካልኦት እውን ክስዕዎ ዝግባእ ሰናይ ተግባር እዩ ኢሎም ስርዓታዊ ዝኾነ ጸላኢ ኣለና ብዚ ስርዓታዊ ዝኾነ ጸላኢ ድማ ከም ህዝቢ ከም ሰራዊት ከም መንግስቲ ከም ውድብ
ኩልና ተሓባብርና ክንምክቶ ንክእለሉ ኩነታት ብምፍጣር ስለድለና ኢና ሰራዊትና ከዚህም ኣብ ድፋዕ ድሎ ካብ ማሕበራዊ ህይወቱ ካብ ትምህርቲ ድነበረ ድዩ ካብ ንግዲ ድነበረ ድዩ ካብ ኩሉ ህይወቱ ተፈናቅሉ ኣብ ድፋዕ ድሎ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ክሳብ ድሎ ሰራዊትና ቦትኡ ክህልዩ ተደጋግፍና ንቅፅል ኢና ዕላማ ህዝቢ ትግራይም ላፍቲ ድነበሮ ላፍቲ ተሓሰቡ ቦታ ክበፅሕ እዩ ሓደሚትን 99 ዘይሕጋዊ ማህተምን 54 ቲተርን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓለ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ተፍሊጡ ሸዊት ሙሉዓለም ተወሳኺ ዛትልና ኣላ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ 254 ዘይሕጋዊ ማህተምን ቲተርን 2 ፕሪንተር ማሽናትን ሰነዳትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘውዓለ ኣዛዚ ፖሊስ እቲ ክፍለ ከተማ ኢንስፔክተር ሞገስ ወርቂ ይገልጹ ናይ መቐለ ናይ ሕድሕድ ጣብያታት ናይ ኣማሓደርቲ ማህተም ናይ ሕድሕድ ጣብያ ናይ ወሳን ኩነት ማህተም እውን ተሰሪሑ ተረኺቡ እዩ ማለት እዩ ናይቶም ጣብያ ምሕዳራት ማህተም ክሳብ ናይ እገላ ናይ ዕርዲ ጀጋኑ ናይ ገርስርናይ ናይ ሆያ መደብ ከምኡ ተመሳሳሊ ናይ ሰለስቲኡ ማህተም ተሰሪሑ ዝተረኸበሉ ማለት እዩ ናይ ሓውዜን ዓዲግራት ኣብ ዓድዋ ናይ ሽረ ናይ ሸራሮ ጣብያ ሙሴ ተመሳሳሊ ከምኡ ዓይነት ማህተማት ዝተረኸበሉ ታይስሙ እዩ ዘሎ ናይ ቢሮ ሰላም ፀጥታን ናይ ፀጥታ ምሕዳራት እውን ናይ ክፍለ ከተማታት ናይ ዓዲ ሓቅን ናይ ቀዳማዊ ወያነን ናይ ሰራዊት እውን ናይ ኣርምታት ፖሊስ ኮሚሽን እውን ናይ ወንጀል ምርመራ ናይ ቢሮ ፍትሒ ናይ ሰነዳት ምርግጋጽ ናይ ውዕል ምርጥዕን ናይ ሽረ ኣሎ ናይ ዓዲ ሕፈሮም ኣሎ ናይ መቐለ ናይ ኩለን ክፍለ ከተማታት ኣሎ ተመሳሳሊ ናይ ብቕዓት መረጋገፂ ናይ ኣሽከርከርትን ተሽከርከርትን ዝተረኸበሉ ኩነታት እውን ኣሎ ማለት እዩ እቲ ናይ መሬት ናይ እንደርታ ምስ ናይ ትምህርቲ ተታሒዙ ናይ ኩለን ዩኒቨርሲታት ናይ ፌደራል ትካላት እውን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ማህተም ናይ መከላኸሊ ሃገር ማህተም ናይ ሰራዊት ካብኡ ናይ ኢሚግሬሽንን ናይ ዜግነት ኣገልግሎት ኮይኑ ናይ መተማ በር መእተይ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ክሰርሑ ዝተረኸቡ 5 ተጠርጠርቲ ድማ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓሉ ኢንስፔክተር ሞገስ ይሕብሩ መንግስቲ ክሰርሖም ዝኽእሉ ስራሕቲ ኣብ ደገ ብሕገወጥ ስራሕቲ እናተሰርሑ እዞም ዘልኩም ዓንተይ 199 ማህተም 54 ቲተር 2 ማሽን ምስ 5 ተጠርጠርቲ ኣብ ቁፅፅር ውዒልና ምፅራይ ንርከብ ማለት እዩ ዘይሕጋዊ ተግባራት ዝፍጽሙ ዘለዉ ወገናት ካብ ስራሕቶም ክቆጠቡ ከም ዝግባእ ድማ ይጽውዑ ብሕገወጥ መንገዲ ሰሪሕ ክሓልፈለይ እዩ ዝበለ ተሓሳስባ ባዕሉ ትክክል ብዘይ ምዃኑ ኣሚኑት ናብ ዝተሰማርዩ ዘሎ ሰብ ስርዓት ክሕዝ ማለት እዩ ናይ ፍትሒ ኣካል ናይ ቤት ፍርዲ ኣካል ናይ መንግስቲ ኣካል እውን ባዕሉ ነዚ ከምዚ ዓይነት ተግባር ኣጻሪና ብነቕርበሉ እውን ተመጣጣኒ ዝኾነ ንዑ ብልኩዕ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ እየ ኣነተን ክገልጽ ዝኽእል ንዝተፈጸሙ ገበናት ኣምሃር ስጉምቲ ንኽውሰድ ከም ዝሰርሑ ኣዛዚ ፖሊስ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ኢንስፔክተር ሞገስ ወርቁ ሓቢሮም ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ካብ ኣንታ ስፖርት ዝተባሃለ ትካል ዝረኸቦ ልዕሊ 13.9 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ኣልባሳትን ስፖርታዊ ዕጥቅን ንዝተጸገሙ ወገናት ሓጊዙ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ከም ዝፅዕበ ዋዲድዎ ኣሎ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዩኤንኤችሲአር ካብ ኣንታ ስፖርት ዝተባሃለ ትካል ዝረኸቦም ልዕሊ 13.9 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ኣልባሳትን ዕጥቂ ስፖርትን ንጸገም ተቋሊዖም ዝርከቡ ወገናት ከም ዝሓገዘት ኣብ ዩኤንኤችሲአር መተሓባበሪ ጨንፈር መቐለን ከባቢኡን ዶክተር ሰሎሞን ገብረ እግዚአብሔር ገሊጾም ዩኤንኤችሲአር ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ሕጊ ኣካላት ምስ መንግስቲ ምስ ዩኒቨርሲቲ ኮሚኒቲ ቤዝድ ዝኾኑ ኦርጋናይዜሽን ሬፊጂ ሌድ ዝኾኑ ኦርጋናይዜሽን ምስ ኮሚኒቲ ስትራክቸርስ ይሰርሕ እዩ እቲ ማቴሪያል ከባቢ 13.9 ሚልዮን ዩኤስዲ እዩ እዚ በለይ ሽፕመንት በለይ ሃንድሊንግ ኮስት ማለት እዩ 13.9 ሚልዮን ዩኤስዲ እዩ እቶም ካብ ኣንታ ስፖርት ብላዕለዋይ ኮሚሽነር ሕቡራት መንግስታት ንስደተኛታት ኣቢሎም ዝመፁ ድማ ዝተፈላለዩ ኣልባሳት ጫማ ዕጥቂ ስፖርትን ከም ዝርከብዎም ዝገለጹ እውን ኣብ ኦሳር ትግራይ መተሓባበሪ ፕሮጀክት ስልጣን ግደ እዮም ና ደቂ ኣንስትዮ ናይ ላዕሊ ብቻ ማለት እዩ ፊሜል ቶፕ ልበሃል 47222 ፒስስ ማለት እዩ ካብኡ ና ደቂ ኣንስትዮ ናይ ታሕቲ
19,136 ሲንግል ክዳን ማለት እዩ ናይ ታሕትና ደቂ ኣንስትዮ ካብኡ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቶፕ ለለ ናይ ላዕሊና ደቂ ተባዕትዮ 40,964 ክዳውንቲ ኣለውና ማለት እዩ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ታሕቲ 19,685 ማለት እዩ ናይ ዓበይቲ ናይ ቆልዑት ጫማ ኣለውና 11,176 ኳዓሻሽ ኣለውና ማለት እዩ እቲ ብትካል UNHCR ዝተገበረ ሓገዝ ብምስጋን ካልኦት ገበርቲ ሰናይ እውን ድጋፋት ክገብሩ ከም ዝግባእ ዝገለጹ ድማ ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን ሓደጋን ቅድመ ድልውነትን ትግራይ ኣይተ ገብረ እግዚአብሔር ኣረጋዊ እዮም ሕዚ ተገይሩ ዘሎ ድጋፍ ብጣዕሚ ዝምስገንን ዝተባዕኒ ማለት እዩ ብርክት ዝበለ ተመዛባላይ ለና ምዕቆ ማእከላት ምስ ማሕበረሰብ ግን ካብቶም መሰረታዊ ድሌታት ናይ ወዲ ሰብ ዝበሃሉ ናይ ኣልባሳት ዓብይ ፀገም እዩ ዘሎ ተን ዝመጻ ዝነበራ እውን ኣውዚኡ ተዝባሃለ ይኩነን أو طعمو على زنرس ببوندا ملك عزمة زنوري مالتي حزت وزي نري لنا جن بوندا ويكع أو طعمو على زنرس سوسي وزقرب يكونن مالتي كله تجمعات الباسات ولا تقعشة الزباح الزلون حدش تكا فابريكات الزمة صي مالتي كم تنري لنا بغصال نتجنت تحتي كشاوتي صقم زقرف قالوا مدار تأكلات في جبرت سنة يتكلاتون أسرهم تختيلهم تيزي زدل دقف زقور المنجة تزفتر زحشي زبل صاوعيت لنا نستصقم وغنا تبايلم زموصو دغافات اب معلم كعلن نزملكتم اكلات ككافافلون كم سرح زغلص دمم نتحجز تركبو ولقن منغستاويان ابيات عينيم بزخالنا يبتاتو هابنا يا مسرت بفتحاونت نتزملكتو اكل كباص حابتا زخالنا يا خندتا زخالنا يا كنباصح نزي حجز يزغوركم لنا اكلات كن يقني لنا خنلنا نخيل تنزبص حنا خوتا نمن يزملكتا بستوهابنا مسفرت مسرت نخنا بصح نحناون بزقاطامي قالناتو نتهزبي بليلهم ممصام بتعمي زمسجن بشم كلهم رفجكا كمسجن فوتو سدرا سواتن حربنياتاتن اجرس تخلولون عرسوم زمحدرلون انفت تنصيرو يسرح كمزلو بيت صحفت كوميشن حربنياتات كتما اندباغون افليتو ازي زغلص ابتا كتما نسوسان تشعتن سدرا سوات مريت بنصابز بعصاب استعدللو اوانيو ملس ابادي سلا هويو غبر مسكل كيروس ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ሓርበኛታት ከተማን ዳባጉና ኣብ ሕሉፍ ኣዋርሕ ንሓርበኛታትን ስድራ ስዋዓትን ንመንበር ዝውዕል መሬት ክዕደል ከም ዝገበረን ናይ ዝመቐጸልታውን ን69 ስድራ ስዋዓት ንመንበር ዝውዕል መሬት ብዕፃ ከም ዝተኸፋፈለ ገሊጹ ተጠቀምቲ ትዕደል ዝኾኑ ስድራ ስዋዓት እቲ ተግባር ንጀጋኑ ስዋዓትን ስድሮምን ክብሪ ዝሃበ ስራሕ ከም ዝኾነ ይዛረቡ ወርካው በጣም ድናው መስታወሱ ያው ጥቁር ዋላ ይሁን ዝተገበረ زي نعاون مستوى توهال حاولتي زي توهاونا زل مريت نامسجنا ያው ካለት ከባብታ ትግራይውን ከምዚ ናይ ከተማ ዳባጉና ተሞክሮ ወሲደን ያው ስዋት ስክሩሉ መገድ ለታውዑሉ መገድ ፈጥራ ያው ይሕብር ማለት እዩ ናይ ሓወይ ስውን ናይ ደስውትን መሬት ተቀቢለ ብጣዕሚ ደስልኒ ሓላፍ ቤት ጽሕፈት ሓርበኛታት ታ ከተማ ተጋድላይ ገብረ ኺዳና ማረም እቲ ቤት ጽሕፈት ካብ ዝጣሽ ክሳብ ሕዚ መምርሕ መሰረት ብምግባር መሰልን ተጠቃምነትን ስድራ ስዋዕትን ሓርበኛታትን ንምርጋጽ ተሊሙ እናሰርሐ ከም ዘሎ ይገልጹ እቲ መምርሕ መሰረት ናይ ሰለስተ ምዕራፍ ስዋዕትና ናይ ምጽፋፍ ስራሕቲ قصيل خانة نايتي تملا سايت جرالا ناي سلسلة معرفة زنار هذا الحربيان ناي مصفاف صراحتي كوميتي تتعايشوا كم وردا درجة زي ناي مصفاف بتي ممرح مسرت مرداتو خد صفاف سلا زنورا زي صراحتي ناتسرعت عنيو رجع قرب تغيريو مريت من محدار توردا مريت بزي مسرت كدالو تغيرو ኣብታ ከተማ ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 400 ስድራ ስዋዓትን ሓርበኛታትን ንመንበር ዝውዕል መሬት ክረኽቡ ከም ዝተገበረ ንምፍላጥ ተኻኢሉ በብብርኩ ዘሎ ኣመራርሓን ማሕበረሰብን መምህራን ማሃያ በዘይ ምኽፋሎም ንዝገጥሞም ዘሎ ፀገም ተረዲዩ ኣብ መፍትሕቲ ፀገም ዘርእዮ ዘሎ ሓልዮት ድልውነትን ተግባራዊ ምንቅስቓሳትን ኣጠናኺሩ ንከቐጽሎ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ፀዊዑ መንግስት ፌደራል ናብ ትግራይ ክልእኾ ዝግባእ መጠን በጀት ካብ ጥቅምት 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ብምኽልካሉ ማሃያ መምህራንን ኣመራርሓን ትምህርቲ ገዚኡ ሓልዩ ክኽፈል ከም ዘይከኣለ ኣዘኻኺሩሎ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ ዋና መግለጺ እቲ ቢሮ ክልከላ በጀት ፌደራል መነባብሮ መምህራንን ኣመራርሓ ትምህርትን ትግራይ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝነበሮም ፀገም ተወሳኺ ፀገም ኮይነሎ ብፍላይ ናይ ወርሒ ለካቲት ናይ ብዙሓት ወረዳታት ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝድንጉዮ ዝነበረን ላዕሊ ብምጽንሑ መምህራንን ኣመራርሓ ትምህርትን ማሃያ ከም ዘይተኸፈሉ ገሊጹ
ኣብ ዝበዝሓ ኣብያተ ትምህርቲ መምሃራን ፀገሞም ፀይሮም ማሕበረሰብን በብብርኩ ዘሎ ኣመራርሓን እውን ዝከኣሎ ድጋፍን ምርድዳእን እንዳገበረ ብፃዕሪ ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዝቐፀለ ዋላ እኳ እንተኾነ መሃያ ብግዚኡ ብዘይምኽፋሉ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ቁፅረን ዘይነዓቕ ኣብያተ ትምህርቲ ዘለዉ መምህራን ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ከይዶም ከምህሩ ብዘይምኽኣሎም ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ምቁርራፅ ከም ዘሎ እቲ መግለፂ ኣመላኺቱ በብብርኩ ዘሎ ኣመራርሓን መምህራንን መሃያ ብዘይምኽፋሎም ንዝገጥሞም ዘሎ ፀገም ተረዲኡ ኣብ መፍትሒ እቲ ፀገም ዘርእዮ ዘሎ ሓልዮት ድልውነትን ተግባራዊ ምንቅስቓሳትን ኣጠናኺሩ ንክቐፅለሉ እውን እቲ ቢሮ ፃውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነቲ ፀገም ንምቅላል እናገበሮ ዝፀንሐ ፃዕሪ መቐፀልታ ዘላቶ ዓቕሚ መሰረት ገይሩ ቅድሚያ መምህራን ንክኽፈሉ ኣንፈት ብምቕማጥ ወረዳታት ካብ ዘለዎን መማረፅን ካብ ግዚያዊ ምምሕዳር ንመምልኢ ዝተገበረለን ደገፍን ካልኦት ዝተፈላለዩ ሜላታት ብምጥቃምን መሃያ ወርሒ ለካቲት ይኽፈል ስለ ዘሎ ወለዲ ደቆም ናብ ቤት ትምህርቲ ክልእኹ መምህራን እውን ኣብ ስራሕ ቦታኦም ተረኺቦም ስሩዕ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ከሳልጡ ተላቢሎ እቲ ቢሮ ብሰንኪ ክልከላ በጀት መምህራን ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ከይርሕቁን ህፃናት ትግራይ ንድንቁርና ከይቃልዑን ዓርሰ ምትሕግጋዝ ተጠናሂሩ ክቕፅል ከም ዝግባእ ተገሊጹ እዚ ዝተገለጸ ትካል ገባር ሰናይ ኣይስ ኣብ ወረዳ 70 እንደርታ ብሰንኪ ክልከላ በጀት ንዝተጸገሙ 200 መምህራን ምግባዊ ሓገዝ ኣብ ዘበርከተሉ እዋን እዩ ታደለ ዳኘው ተኸታቲልዎ ኤፍሬም ገብረ ኺዳን ከም ትስዕብ ካርቦ እዩ ትካል ገባሪ ሰናይ ኣይስ ኣብ ወረዳ 70 እንደርታ ንዝርከቡ 200 መምህራን ንሕድሕዶም 10 ኪሎ ፊኖን 1 ሊትሮ ዘይትን ሓጊዙ ብሰንኪ ክልከላ በጀት ናይ 2 ኣዋርሕ መሃያ ከም ዘይተኸፈሎም ዝገለጹ ሓገዝ ዝተገበረሎም መምህራን በዚ ድማ ንማሕበራውን ቁጠባውን ፀገማት ተቃሊዖም ከም ዝርከቡ ገሊፆም ንሕልፍ 16 ወርሒ ከም ዘሎ ኮይኑ ሕዚ ድማ ናስታት 55 መዓልቲ ብዘይ መሃያ እዩ ዘሎ ኢኮኖሚያዊ ስነ ልቦናዊ ጣዕሚ ዝኸፈ እዩ ለግን እዚያት ኩሉ ተጻዊር ትመምር ተም ተማሃሮ ካብ ማዕድ ትምህርቲ ንኸይተኣጓጎሉ ኣብ መምሃሪ ይዝርከብ ያው ዝህዚ ሰዓት ናይ 2 ወርሒ ኣይተኸፈልናይና በቃ ወርሒ ጥሪ ምስተዓምና ደሞዝ እስካ ህዚ ደሞዝ ዝበሃል ይብልና ኒና ተዓጺና ኢና ኒና እቶን ካልኦት ትካላትን ከም ኢሎም ኣሰርኩም ክስሕቡ ኢና ብትሕትና ንላወ ማለት እዩ እቲ መንግስቲ እውን ብዙሕ ነገራት ኣተኣላልሽ ክገብሮ ዝግባእ ክገብርሎ ናይ ፌደራል መንግስቲ እውን ናት በጀትና ንሰርሕና ኣሎ ዋጋና እዩ ስለዚ እውን ኣብ ግምት እትዩ ቶም ንዓለም መንግስታት እውን ክሪእዎ ዝግብኦም ነገራት ማለት እዩ ፈጻሚ ስራሕ ትካል ገባሪ ሰናይ ኣይስ ኣይተበስራት መስፍን ህፃናት ትግራይ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ከይርሕቁ ብዝኸኣልናዮ ዓቕሚ ክንረባረብ ይግባእ ኢሎም ሎሚ ኣብዚ ኣብ ወረዳ 70 እንደርታ ዝተረኸብናሉ ቀንዲ ምክንያት ኣጆኹም መምህራን ዝብል እዩ ልዕሊ 350,000 ወፃእ ተገይሩሉ ዘሎ ን200 መምህራን ኢና ኣብዚ ናይ ምግቢ ኣበርክቶ ድጋፍ እናገበርና ወለዶ ኣብ ምህናፅ መምህር ናይ መምህር ተራ ዕዙዝ እዩ ናይ መምህር ምስትምሃር ኸይዲ ስራሕ ክቕፅል ናይ ኩሉ እጃም ናይ እከለ ተዘይኾነስ ኩሉ ክራባረ ከም ዘሎ እዩ ኣተሓባባሪ ኸይዲ ስራሕ ሓይሊ ሰብ ቤት ፅሕፈት ትምህርቲ ወረዳ 70 እንደርታ መምህር ክብሮም ተስፋይ መምህራን ኣብ ፀገም ኮይኖም የምህሩ ከም ዘለዉ ብምሕባር ነቲ ዘሎ ፀገም ንምቅላል ውሽጣዊ ዓቕሚ ምጥንኻር ወሳኒ ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም መምህርና ክረኽቡ ዝግባእ መሃዩ ናዙ ረሃፀሉ ዝሰርሐሉ ክረክብ ይኽእል ስለወለዶ ተመምርና ኣብ ችግር ይወዲቑን እዩ ኣብ 2-3 ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ምዕፃው ልጀመራ ነይሩ ከም ቤት ፅሕፈት ይኹን ሃም ወረዳ ግን ወሪድና ኢና መዕድል እውን ምስቶም መምህራን ምርዳእ ኢና ጌርና መንግስቲ ኢትዮጵያ በጀት ብምኽልካል ህፃናት ትግራይ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ክርሕቁ ይገብራሉ ዝበሉ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣይተ ጀማል በሽር ነቲ ዘሎ ፀገም ንምቅላል ከም ህዝብን መንግስትን ክንረባረብ ይግባእ ኢሎም ኣብቲ ልዕሊ እቲ ዜጋ ክንውስን የብልናን እቲ ዜጋ መሃይም ኮይኑ ክነብር የብሉን ብዝብል ዋላ ናፀማኣኩም ዋላ ናጠመያኩም ተኾነ እናምሃርኩም እናስተምሃርኩም ማመፀኹም ዝፀኒሕኩም ኢኹም ትፀገም ግን ንምፍታሕ ቢሮ ትምህርቲ ምስ ክልል መንግስቲ ብምዃን ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ከም ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ምምሃር ምስትምሃር ትምህርትን ኣብ ልዕሊ ተምሃሮን ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ መምህርና ዘሎ ፀገማት ንምፍታሕ ንምቅላል ካልኦት ዘሎ ገበርቲ ሰናያት እውን ክትቕፅልሉ ብዛ ኣጋጣሚ እዚ ክላወ ይፈቱ ብምትሕብባር ሆስፒታል ዓይደር መባእታዊ ሆስፒታል ሮማናትን ፌስቱላ ኢትዮጵያ ሃምሊንን ኣብ መሐብሐቢ ሕሙማን ኣእምሮ ኣዶ ብዙሃን ንዝርከቡ ወገናት ነፃ ሕክምናዊ ምርመራ ተሳሊጡ ሸዊት ሙላለም መንእሰይ ወልዱ በየነ ብ2015 ዓመተ ምህረት ዘጋጥሞ ፀገም ኣእምሮ ኣብ ጎደና ወዲቑ ዋላ እኳ እንተነበረ ድሕሪ ኣዶ ብዙሃን መሐብሐቢ ሕሙማን ኣእምሮ ኣልዒሎም ምሕብሓቦም ግን ክድሕን ከም ዝኸኣለ ይዛረብ ኣብ
عسرت شوعته دما ياو لاوزياتي سنة 2017 ياو لوطي أغنية معناتي ياو زغاير سان ነገር የለ ያው በመحواتنا ያው አዱ ቡዳሃን ልጎሩ ወለው ብጣዕሚ ኣብ ጎደና ለወደቀ የልዕለው ያው ብዙሓትውን همزي ላመጹ ይحግዝና አለው ያው ለዘም حواتنا همزም ለሐጸው ነውሩ ያው ኣብ ግዜ ምሕፃ ኣብ ግዜ ወዓለም ኮልዑ ለይኸሉን ይው ለአቶም አምኹላስ ያው ላው አገልግሎት ወቀያኒኹ ማለት አዶ ብዙሃን መሐብሐብ ሕሙማን አእምሮ ልዕሊ 50 ወገናት ኣብ መሐብሐብ ከም ዝርከብ አካይድ ስራሕ እቲ ትካል ዶክተር ወልደ አብርሃ ሓድጉ ይገልጹ ድሕነ ወጽ 4 ነው አጋጣም ሓደ ወዝ የለ ህዚ ቶም ካት ግን ፈርመን ቤተሰብ ወስደማ ሕናት መጀመሪያ ምግብ ምላእ ነይሩ ካብ ምግብ ሓሊፍና ካዓ ግን ታይገብርላ ጥዕኖም ቸገበረሎም ምክንያቱ ምግብ በቂለ ይኮን ላዕቶም ላይ ምጠም ኮን ከም መስዕኖም ስለዚ ኦቨርኦል ናይ ጥዕና ኩናት ቸክ ይገበር ጀነራል ሄልዝ ቸክ ይገበር ሰሃይና لوين على ما عنت الجورنا قام حجز يولمي قام حجز كل دقاف قبل لزياتهم أقطع كذي زابوت هذا يكون صبابيا كذا كاب سنة لكن تشريح 500 كارمتر تركه والله أقطع من زيونا عمت وسعي وتركه والله عمت شوفنا لو تركه والله سازقي قاصال تاعنا كم سنة لنا كم قال قاصال حشن كم كان قبلنا لنا مول هزوك حجزنا له يعني حمومان أمرو كان مقبوا حجز بتوسخي كنت تعنو من مفلات أن محكمن نتأمر مرة حكمنا كم استجبره ميديكال دايركتور هاملين فيستولا إثيوبيان التحواري نيرس هوسبيتال عيدرن دكتور ملاكو أبراهان سيستر إيدن كاسهونن يبرهم هذا مرمرة زقبرهم لا عين مرمرة يقبر الله ملا لا سكر لا يسقط دم مرمرة ونيقبر الله ملا مسؤول توسهون مرمرة HIV AIDS ون ناتجور الله ملا الله مالتي إذا كل مرمرة تجير الله نابز ملكه تأكلون ريفريلنا حكمنا خجنيو الله ومن عين حسين على الله مالتنا إذا مرمرة نتخيل زلوا بزح الساعات مالتي مهندسات الله حكايم الله بطعمي بيزنس مان زنورو سبات وديقام الله عمرهم تتساخلو رئيسهم كسرح سلازقل لو دماي تكالات الله زشلطنو እግር ምትካል ዘው ከም ዝናይ ኦሳ ማምስ ፈርማንስ ብዙሕ ጽቡቕ ዝኾነ ፕሮግራማት ስለዘለው ካውዚያቶም ሐኪምና አደላዲልና ካው ስራሕ ክጅምሩ ጌርካ ኣብቲ ማሕበረሰብ እንደገና አትዮም ከግልግሉ እንደገና ለዛ ገዛ ደማ ይተመልሶም ክሕግዙ ናይ ምግባር ዓላማ ይዘለዎ በምክንያት ዝኽሪ ዶክተር በለጠ አሰፋ ተባሂሉ ድማ ለዕልሚት ሽሕ ዝዋግኦም ዝተፈላለዩ ናውትታት ከም ዝሓገዙ ስድራ ዶክተር በለጠ አሰፋ ገሊጾም ማሕበር አውደ ቀመር ከሳቴ ጥበብ ዘስነ ልቦና ንሰላምን ፍትሕን ዝተፈላለዩ ጸገማት ጥዕናን ዘጋጠሞም ወገናት ተዓቂቡ ይሕብሕብ ከም ዘሎ ፍሊጡ እቲ ማሕበር ንዘጋጠሙ ሕፅረት ገንዘብ ሓገዝ ክግበረሉ ድማ ጻውዒት ኣቕሪበሎ ተስፋይ ታደሰ ከም ዝስዕበ ዋዲድወሎ محبر عودة كمر كسات طبب زسن لبنان سلام فتحن لعلي تسعة زخون استفلالي تجمعات عنا زجات أمم وجنات عقيوي يحبكم زلا تحاورت محبر ويزرو قدسان زراعس يعني قرصام معقل اللي يقولهم ولد اللي يقولهم قلنا أمر تجمع دلوام أنا كاب سوات أي خلون أي كارلن زحمة مزيلو لقللهم إن أنا أكو أبزن سلسة سبع كاري درهم نفس السنة 4 نخون النيو أجلجلت رخيوم حويهم نبصر حمس تملسو كم زلوا زرد ويزرو قدسان أبز حز وان تمحبر حسرة فاينانس كم زجات وما يرد أبزو قروا جزيل اللون وعنو إسرحهم مش يسوي حوي النيو إسرحهم مش يسوي حزي أبز من النيو حز النيو زي نلم عند برنامجنا أجلجلت وون اللو حدار جيرام نرو جيرام لولدون اللو وتيت نار أخلو لخون سرحسي سأنا أقمس كنت أقوى قلي ولي أنا لتخالكم زي عاويين اشتي حاجه زي اللي عاوز جزها استخالو كل سبك حجزنا عندلي دحينهم زوصو وجنات مسكرنتهم بخمسه يقلصم ادغرا يونيفرسيتي تمرقيه انجينيرينج اي سرح مسان كنتات نير مالتي من اي ጭንቀት ኮምታር ሁናታት ነር ካው ናይ ሰደን በናው ምኽሪ ዝሆና አቦውን አለው በእምነት ማህርና ያው ኣብ ደረጃ ዘጽናለና ማለት ተመስገን አምላክ አብስ በአለን ሐዚ ትምርቴ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ 5 ዓመት ናይ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ተማሪ ተመረቀየ በቲ ዝነበረ ኩነታት ናይ ጦርነት ይኹን ብኡ ዝመጽሲ ዝኾነ ይሕመን ነይሩ ብጣዕሚ ማለት ይረሰይ ካብኡ ኣብቲ ትምህርቲ ይኸይደውን ናይ ዘይምርዳእ ነይሩ ማለት እዩ ትምህርቲ በዓል ዘይምርዳእ ይኹን ነይሩ ካብ ናብዚ ተሓሒበ ነጽ ኣብ ዝናት ሓውኩ ጻኒሐ ብጎና ጎንውን እንዳተማሃርኩ ተለኹ ድሒነ ካፌ የለሰርሕ ነራ ኣብ ብዝነበረኒ ናይ ኣእምሮ ጸገም ሕማም ምኽንያት ኣገጊማ ማለት እዩ ኣብቲ ምዕቆብ ወገናት ምልከታ ዝገበሩ ትካላት ገበር ሰናይ ሙሉ ሃይለ ስላሴን ፍቅረ ሰብን ብወገኖም ነቲ ትካል ድጋፍ ከም ዝገብሩ ሓቢሮም ሂዩማኒቲ ዘለዎ ሰብ ክሕግዞም ዝግባእ እዩ ሞ
ኩላትና ክንሕግዞም ይግበአና ኩላትና ክንሪኦም ይግበአና ኩላትና ክናበረታትዖም ይግበአና مسح حاسك مسح خوزي مسح ملائكة عليه صبل تلي كصبل خوزي محلفك عليه مرعى تلي كمسح خوزي مرعى محلفك عليه سلازي هذه شجرنا له مال قولهم قاليهم نام مدرخ كوس فتينا مسلسلو كجبر زقبون السلسخانة نحجزهم أكاير سرح حجر سبكت كتمام مقالة لك السلطانات قبر سلاسي حاشا بقديهم نتهم وجنات زلاق دقاف كجبر أو عتهم قريبهم في الليل دمو على تنسائي ذكرنا يوم كنوع قصيلون بزلاق نجرون أبراندا زودق ليتي بقري عطر بصحي أزنا بزحدر ولا داخل لي خليمه كلنا نتحقق كبرات تملكتنا كابزي بموصال زينات سبورت زعلتنا كان أقرب لكم حيالهم كيروسي بينا له ناو كسبرو سلام متعنا بالليل حند صنعكم تملكتنا نساعة زبلغو حبريرتات سبورت حيزة قريبا لخو سنة مكتال فلما يزعبنا دماء بشكليتا يكخون شامبيونا بشكليتا تقراي بعوات المزام نسرح لنا كبلو أبالات قانتا فابريكا مدحانيتا ديس ولو على قليتهم يوانس الشبر توسع زرزر اللهم بحبراو عمام فدريشن بشكليتا تقراين بانك وغاقنن يكاناونا بزلو شامبيون كورسو دق تبعاتيو اب كتما عدقرات تساتف فابريكا والوالو مدحانيتا ديس وقابة مدرخ وردر كابزو ورق اغانتا تتقاسيتيام أبالات غانتا دستا علم قبر مدهن أمانيئل هايلا ميكيئلن أبي علمن عبوتال من مدزهابنا رئيتهم صفحات وردر كتما كساب عاقب كزلق كم زنبروه بمحبار عبت الترخبة عقات عمقن عبدحان من قسقاس كم زلو قليسهم ودر كلتلو تهزوي تتجاوتاي وندسيلو يبل تنشتي ولا نداريات بدا محصرتي هالي حصر زول عقبات نيرون خمنا انت علقوا نيرو اب كتما زورو علخا علقوا تخدلو مينيس فطر نيرو نشتي ناي برخات عقب خالن مفتتاش يو قمتنا صبغنا نينا هم صبغ متن تزبغنا تنعقينا نخل خدي لمرص بمجشان مقدعتن تقدم تقودلوا غانتا بشكلتا فابريكا والوالو مدحانيت اديس غولبات غودنم زعقبلو وددر مخانو اتم تقدمتي حبيروم طعم ثلاث بروفيشنال اكاي خيدومنا نيو كانا خفت غانتا بحدغا سفولينا تጫወቱን ያው እዚ ኸይ በገረና ግን ያው ፍት ደረጃ ነና ያው ጽቡቅ ጽይቲ بغودلو ያው ጽቡቅ ሙከራታት ጽቡቅ ለሆነ تساتفو نمغار نصعلنا بعدل سلطنان فتنن امانيئل تولد مدهن امانيئل تخل هيمانوتن تخل صغاين بطط حقات امي كم زي لو زتقسه اسلطاني فابريكا والوالو مدحانيت اديس يوناس زرابروخ از شامبيون ام مخبات عقمي غص بركتو انبزا مخانو غليصوم تونا علامه خاتناي اديس مدحانيت فابريكا توم قلعت اب كل ابيت مدرختنا ابيت كلبات عدل كرخونا نخلي خامر ايا كونو كالت ودرتونا زخون يكون كلب زلو ناتون حقست خوينم كركو يتوانا تارجت مالت امانيل تولد متين تيم اماني زلو مالتي اماني بيتنا مالو ولا درالون حدا ورحي عدل رخيو صبو در يكايدالو صبو عوتاتون يمسالو تخل صقايكا اب شاينا كلب رخيو حدا عمت فريمو خيدلو مالتي سمره ولدايكا يا يدو تسير خزي اوبريشن غيرو عرفتلو سغا خزي ودرون تنكرا زغون ودري كاجلو تموردر ولا كرزو زحيكم زحاشه ساعات يوم زخرج زلو تو كرز تزهيلو نيرس صبو ساعات كمزغو خولي نيرمنا صبو قدري كازلس غا خجي مالتي فابريكا والوالو مدحانيت اديس اب شامبيون كورسو تግራይ ከተማ عدግራት اب درجه خትህሉ رئيس علامه غانتهم كم زخونه تقدمتن اسلطانن ዘለዎም امنت ገሊጾም ሓደ ስቴጅ ዊን ንخገብር ይخصعر كم غانت خا ያው ላፕቶፕ ስሪ نخنمص استخالنا كنصعرينا مولالو ያው تنيسو توب سره خوينا خنوديو تدليتنا انا هم ولقيله ያው اوز لولنا ولق شلمات كقدما اسك 30 خوينا كود دليت لنين مالتي لاولا يلسرح له انا سغاب كم غانتا سغابت مጨረሻ ሰዓት ዋንጫ خنوسدي لنا ننقصاص
ኣብ ዙር ፈረንሳይ ምውድዳር ከዕውቶ ዝደሊ ባህገ ይክትብል ብሽክሌተኛ መረስዒት ኣሸብር ገሊጻ ክብሮም ተስፋይ ዝራሪቧ ብልሳና ከም ሰብቅ ቀርብ እዩ ስመይ መረስዒት ኣሸብር ይበሃል ያው ጫወተሉ ጋንታ ከዓ ጋንታ ኣማን ውድድር ሓፈሻዊ ክረአ ከሎ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ማለት ውድድርና እየ ኣምታይሃም ደረጃ ኣምታይሃም ለለኹ መፍለጥ እዩ እና ካብ ሽራሮ ጀሚርካ እስካብ መቐለ ዝነበረ ናይ በኩል ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እና ደስ በሃሊ እየ ዝብላ زوجت برقت المجمرة جزء أمان خوينا وكيل الجات له قد محزيس عندرت أي خوينا نتجات خنيرة نا برقت أمان خوينا بمجات بطعمي دستنيا مخناته عم نرخو ونا حز نرخو بطعمي أفلا لين ونا بطعمي خاتم حش ببزح نجر نا يا وقتلا ما لسلت خدم كعب طعمي دسينا وكل حفشة وتبوسي خوينا سلتج أخو يا دستنيا يه حزل الله يا وددر بزحات وددر لنا أوروبا مالتي نعم أنا خوينا سلجات يا أو خا خبز الحشة وتسيت كمزقوية اللي يحسب أمان الفترة نعدل زي بطعمي دس هالي مخنياتو زعدل زي اللي خالته وانت تخفت لن يا عزي دك عدنا له بطعمي جوزات لخانة تنحنحتي يا كابزي سلازو صاحان للفلطن مالتي الناس عدلكني زل خانه 200 خالت لتتخفت لنس عم تدرجها من حسب طعمي انتن للونا زرزره تتخفت لنا تنلس طعمي دسال وانا تمنيتي أمان لو كانت تبرف رانس خوينا كتوات يدل السيز بهاجزنا مترشتا ناكو جور أي تسفى يقبر زقطامي كمس بنام دلي يا كلاتهم بزي أجوخي قالي لم تفوزن نورو عاي درجان تبيك إن أنا نبتعمل كمس بنام دلي ناقصد أمان قانتا كوش كلهم أجوخي نورو كمس بنام دلي يعني تملكتنا كاب تلفزيون تግራይ نساز بنا حبرتا سبورت زياتهم نيروم نمكت سالكم مسجنا ناب تسفاز كمرسكم زينات سبورت زعلت قربنا مسارحتنا حيلهم كيروس أمسكينا كبرات تملكت تلفزيون تግራይ نساعد حزنا يوم زيناتنا وزينا كنكنبت زينات زعلت بمرحان سفاز عصبيب مدام القنقوا سلومون هاي نسملا سومي استوديو تلفزيون تግራይ مسهم سنحنا نمكتالكم أمسكينا روح بزاف